करे मचना दिदिले करे मचना कमले कमनाया दीदी कमले कमनाया दिदिया थलिया चा बाला चो थलिया चा बाला चो खुलुमगा खाबनि ताखुकति बुकुक सं हजरा नाइ तंनाय चिनि कक खरांनि कक लामपान्दाव अबाहाय ख्लायनो जों तिनि बेलायनो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि अबाहाय थोंरों पलिटिक्स हापार तुबुइ हायनो हाय अ हापार बम हाय इंगै तं अजराव बम हाय हालक सलि तं बा अजराव बम हाय हालक इंगै तं त्रिपुरा सारनि थिनां अबनो तुबि फैका जों सालब्रमनो हास्तिनि अबाहाय बानिया ख्लायनाय बा अबाहाय सा खामबेदेकनि डक्टर अबाहाय नांकुक मानि चिनि हास्तेव जों तुबि फायो चिनि कक लामपान्दानि बिसिं तिख्लै अबाहाय ख्लायनो रंनि बिस्कांगो तिनि आं सागबाय थाङो बिपुल ननि बिस्कांगो खाबनि ताखुकति बुकुक सं तिनि कक लामपान्दाव अ हास्ते थोंरों पलिटिक्स हापारनि खरकसा फाइसक बायजाक एडीसी अपोजिशन लीडर बीजेपी नि अंगै मिर्जा काथालियानि इलेक्टेड निनि एमडीसी बरंगुनां पदलुसन त्रिपुरा लामसोगो दारानो पुलेनो चिनि स्टूडियो ते बेले बेले हामबाय तिनि जरा काम रेवै जोंनो चिनि स्टूडियो फाइ मानजा फरां बारे खुलुमखा जतननो खावनि ताखुकति बुकुक सं जों बेलाय तिनि नांकुक मानि कग्रनो ति चार्जा खालायनाय बा सोंलायमुं चेरत्रय साइमा लायनाय अजराव जे रांचोनि ताखुकति बुकुक सं ते बरनो गोबां कुक अबाहाय जे पलिटिक्स हापाराव गोरोंगै तंनाय रकनि हवान सुमुं ते चिनि लुकु रकनि जे बुट रुवै कप्लाय खायरि रहनाय लुकु रकनि बागै बरनि मुसुमानि बा बरनि वान सुमुंनि बरनि मानथाय सकताय बर जागा मानै तं ब जागा मान यांगै तं ब जागा सेब यांगै तं अबनो तै सायमालायनि पुलेनो सोंनो मुसुंगो ताबुक जों साइमानो जे बिसि रमिनो अबाहाय निनि टीटीसी निनि त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल नो सानलै तंलायो ते लाइ थांनाय जराव बो बीजेपी बडोलेण्ड इंगै बा अबाहाय गोबां लुकुराव साजाक जे टीटीसी दाक्तिनो रोजांनाय बा दाक्तिनो इमप्लिमेन्ट खायजोंनाय हाते हापनायबो खाकतेनि ते अब फाइका हांक्लाय बोसो जरते हामक्राय उनो बा बमा हायराव आबुनि सेब खुलुमखा खाजानि ताखुक ताइ बुकुक सं ताइ रांचांग नेयानि जत हास्ते बेरेमनि जत अक्रा साक्रा मोरा मोरबि ताइ नाय तंनाय आनि ताखुक सं आनि बुकुक सं आनि मारे किसिं सं आं पुइलानो कखरां टिभि चेनेल हामबाय याफारनाय दिनै र आनो तुइनाय कक सानानि दाल बिदाल कक सानानि बागै रिंमानि बागै आं बेलेके खापांनि हामजांमा याफारो गे नुं जे सुंमानि कक जे टीटीसी नि बेपारै जों 2021 एडीसी चिनि हापां आसुंनानि सिगां जों साका जों बीजेपी नों साइमानो बीजेपी चिनि 2018 सालो एटिप राज्य सरकार फाइका चिनि जत्तनिसे बेसि काहा मुख्यमंत्री खासुंनि मुख्यमंत्री बरमग्रां बिप्लब कुमार देबनि नेतृत्वे ई जे सिपेननि त्रिपुरा राज्य ताना 25 बছর অপশাসন থেকে শুনো যে মুক্তি রনে বিপ্লব দেবনি নেতৃত্বে চিনি মাননীয় সিএম যে বিপ্লব দেবনি যে নেতৃত্বে পরিবর্তন অংখা অংমানি পরে প্রথম চিনি এডিসি ইলেকশন ও এডিসি ইলেকশন जों बीजेपी नि जोंनि चिन सानमानि के ताम तंग माने चिनि सानमानि का के टीटीसी अर्थात त्रिपुरा ट्राइबल टीटीसी काउंसिल त्रिपुरा ट्राइबल टेरिटोरियल काउंसिल टेरिटोरियल काउंसिल नि जे पेपर जों सानमानि जों बर तान बागै सानना नांखा टेरिटोरियल काउंसिल आबो तामतंग टेरिटोरियल काउंसिल गा आरो दफ्तर तंनाय 42 टा ताबुक जे एडीसी 6 दनि बिसिंगो जे कलाई तंगमानि जे 30 टा जे सिद राज्यपाल नि 2 जन मनोनीत 28 जन चुनि जे जनप्रतिनिधि जे बसामै खायनानि आबनो चुंते बो 48 टा खायनानि बागै चुं सानमानि एडीसी हापांगो पूर्ण क्षमता चुं सानमानि बीजेपी रो एडीसी हापांगो सेंट्रल गवर्नमेंट नि रां डाइरेक्ट तुनानि बागै चुं आबो सिनि सानमानि किन्तु ओ एडीसी पूर्ण क्षमता न हामजागियावै डाइरेक्ट सेंट्रल नि रां एडीसी तुनानि न हामजागियावै डाइरेक्ट एडीसी निजिनि
yathek basabai je basawai ni chakri nanani abuna hamjag oi bibino doptor na hamjag oi tamna hamjag laika borok gatar tipralen na hamjag laika gatar tipralen tamo chung prothom ଅଧିବେଶନ sunglaika gatar tipralen gangke Bangladesh ni কিছু অংশ তুই নাই ইনি আসাম নি হইতে মায়ানমার নি বিভিন্ন দেশ নি খাগই তুই নাই বিভিন্ন রাজ্য নি খাগই তুই গেটার তিপ্রালেন গাঙ্কে গেটার তিপ্রালেন বরক 24-25 তারিখ বর প্রথম অধিবেশন বর বিল পাস খাই রেখা আর বরনি সামানি বাই যাই বরন গেটার তিপ্রালেন যে বিল তোমানি কিসাপানো মিলিয়া ভাইজেতা মিলিয়া হিমবা একটা রাজ্য যদি খাংনানি গাকে বুবু রাজ্যনি জাগানা আর তুই থেপা জাংনাই বু দেশনি জাগানা তুই আরো ছিতক জাংনাই আবনি রুল ভাইং নাই শিক্ষিত দল সবাই ছিল বন একটা পূর্ণ রাজ্য মাখাইনি গেটার তিপ্রালেন হাই দিবা হেঙ্গা অম হাই বুকুরি আর অর্থ ব্যবস্থা ভাই তংনাই আবনি নিয়ম কানুন আবনি সংবিধান ভাই তংনাই হ্যাঁ ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন মিলং আবং নাই কিন্তু আরো আবো সুইনানি নাংমানি যে কয়টা সাব ডিভিশন তুই নাই ত্রিপুরা রাজ্য মানজাক কয়টা সাব মানে বাংলাদেশনি বু জায়গা মানজাক আসাম পূর্বাঞ্চল বু জায়গা মানজাক এবং মায়ানমারনি বু জায়গা মানজাক আমতুই হাইকেই কয়টা আরো সাব ডিভিশন তংনাই হ্যাঁ এরপর যে কয়টা তামো তং আবো সমস্ত এ টু জেড আর সুইজাক তংনা নাংমানি কিন্তু আবো আরো করি হাইকা তাবুকে এডিসি হাপাং সং গাতা তিব্রালেন উনাই এনি সাইনি গাতা তিব্রালেন তো তাবুকে গাতা তিব্রালেন মতো বড় বুদ্রুই থাকতে ফেকা তাবুকে গাতা তিব্রালেন বো অংয়া এডিসি তাবুকে বর তামলাই তংগা খালি রাং তো চুং রাজ্য সরকার হবুনু রাজ্য সরকার হবু অ্যাভেলেবল চিনি মুখ্যমন্ত্রী জি চিনি যতনি সে বেশি খাকওয়ার চুং বুকুং বারানি চিনি সবচেয়ে বেশি যদি কে বুঝু বুকুং বারান বাবু যদি সামুং তাঙ্গই তংগা চিনি প্রাণপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী চিনি বিপ্লব কুমার দেবজি ও ভাই মুখ্যমন্ত্রী চুং মায়াখো আপনি প্রমাণ ভাইকে চুং সাইমাকা খালি কক বাইয়া ভাইকে সাইমাকা সাইজমান এডিসি খেলেংবার হসপিটালর 28 কোটি টাকা সানপুর 30 কোটি টাকা রের হবু বু মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার যে হাই যেতং 28 কোটি জায়গা 30 কোটি হাই মডেলিটি কমিটি নে যারয় তাব হাই মডেলিটি কমিটি খামানে যারে তাব 1300 কোটি টাকা 13000 কোটি টাকা তাব এডিসি 1300 কোটি টাকা তাব এডিসি হাপানো নাই তো হে দিবা না ডেভেলপ খাইনেন বাগৈ গাঙ্কে তাবুকে তামংলে তং খবর গেটার তিপ্রালেন বিল বুথি মতে পাসং ইয়া কারণ গেটার তিপ্রালেন বিল পাসং মানে গাঙ্কে ব্রক সাও চুং রাজ্য সরকার থানে থাই চুং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানে সানো আর একটা রাজ্য ন বাক খালি জানকে তিনি রাজ্য সরকার নিব অনুমতি নাঙ্গো রাজ্য বিধানসভা বিল পাসং না নাংনাই একে বরং সংখ্যা গরিষ্ঠতা করি বরং বিধানসভা বাইকে বিল পাসং নাইবা ঠিক আছে বরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাকরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বো ত্রিপুরা সরকারনি অনুমতি নাংনাই ত্রিপুরা বিধানসভা পাস খাইজন ঠিক আছে পাস খাইজন নাঙ্গিয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো নুং বিনর বগসি কাঙ্গে বিনর মেজরিটি তং বরুই মাননাই কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তো থাজা এক হাই দিব না ডাবল ইঞ্জিন একে বরক যদি আলাদা খাই কাঙ্গে স্টেট গভর্নমেন্ট অনুমতি ছাড়া কিন্তু আব অংজা গেলাক নুং নাই দি বরক যে গেটার ত্রিপুরালেন সানমানি ভারতনি সংবিধান কনস্টিটিউশন রুল দং বরক সানাই মানো কিন্তু শিক্ষিত সানাই মান হিনয় গেটার ত্রিপুরালেন সানাই মাননাই আবাহাই কগিয়া দ একে অকং সানা মুসুগো গেটার ত্রিপুরালেন সেন্ট্রাল কোনো সময় বিল ব্রক পাস খাইয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রুখেছি আং রুইয়াকলে দং ইয়াকে বরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থাংনে থাংমাইনি সাংগাং দিল্লি ও গেটার ত্রিপুরালেন সানা থাংদই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চিকুতুগুই কে ফাইयो আবো বুনতুই হাই সানমানি তেবো কক সাগুলাম কা বরক তাবো তেসো বরং লাস্ট ফাইট मरे जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा ये तेसो बरंग जुदी लास्ट फाइट के तेसो जुदी बर हारे कांके तेसो जुदी हारे कांके बरंग गेता तिब्रल माइया बर जीते नै कोन ककरoi हाय दिबा न बर माइया कांके इशु बरंग नुं ताव गेता तिब्रल नुना हिने एमां फुनुं मानि आंगु सकां कयेकटा टिभि चैनेल कोनो साका जे नुं जे बरंग एमां फुनुका ताताले एमां फुनुका के चाया कथारoi निनु चबा खाइना बगै नर रां रुजाक के কর্মচারী খাইজাক বড় রাং রুজাক বেতননি রাং রুজাক কে নিনি ইয়াগুরসি ইয়াকাতারে নিনি চবাবো থাংজাক হাই দিবা ন বিভিন্ন ভাবে নুংতাক যে গেটার টিবলান বিসিং তামতং আবজি সিয়া বড় গেটার টিবলান চিমিসি নারগিতনকা ও গেটার টিবলান যদি মাইয়াকে লা তেসো যদি হারি থাকুন যদি মাইয়াকে ইসুক দূরে মানে নিনি বরং এমং তামং নাই আবো কিন্তু নুং তখন বরং তামো জবাব নাই রিমিয়াং নাই ওমা হাই 이거 아번 방은 좀 사만의 TTC 난고 TTC 그 따모 세강 ADC 합한 거 니지 야테 바이 니지 버사나니 비알리스타 দপ্তর যত চাকরি মাকরি যত নামানাই হেই দ তুই ইয়ং নাই কারেন্ট নাই রাস্তা নাই আবা হামানি
hani kokong katamo geta tibralen maya sini sekalen nung edisi hapang ni borok tam ke tongnai tam ke sanai bekar borok bob tam ke sore nyai bini bagu itu nung cinta makai beli abun bagu cung titi san man exactly abela nang kumani te o jorawon je lai thangnai sala hastini mantra krai bulu kumar dev TTADC ni bagai kerangwar hospital sak hamni bagai belai nang kumani khini bo 30 crore ka boka phia tabuk singar kok ereng khnai man ba koksil samung kasai tongo je o building no tangmani bagai abahai samung sitar tanai bisingo salai tongkha o building tangja ya nei abun butile bo ba kok phira mong nong na harmung tam ningka CM to already rei ka phage borno hamgrani bagai ni chini area o phia aroni bising je samung sitar tangnai rok no abahai ke salai tongo ni kok te mabo kasai phaijak tabo abo chung to nugu tong bibino social media ni maddome ebong chini haste berem joto dal bidal borok maddome bibino social media ba print media maddome chung nugu tongo edisi hapango tabo rajyo sorkar থেকে অনেক রাং রুজাকা বা বব্রক সিকা ক্লাইকা তে অবন বিসং তে ইনক্লুড খাইবং বরক বাক্সা সাউই দङ যে ত্রিপুরা মথানি বখাকতै স্টেट गभर्नमेन्ट रक हाबा ত্রিপুরা हास्ते हापां रक एडिसिनो रां रहरिया हाइनि बगसिं स्कुल तांगमाया हे तांगमाया चिन थानि फान करि हे करि नि इंगन नगले रहरि दे तंग स्टेट गभर्नमेन्ट ले प्रोजेक्ट रहरि दे तंग ना रहरिया पे रहरि तंग बरक तांगै साया 종 타나요 앙 타나요 고물롱거 চিনি এই যে মাসো ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড উইক বদে চিনি দ্বিতীয় মানে অধিবেশন মান আং কুসিন জমারুনান থাংপুর চিনি এডিসিনি ইএম সিএম তা বুনুসন জমাতে ইএম বতং সিএম বতং যত বাইনো মালাই কক সালাইকা যে নরনো খেলেং বার হসপিটাল খাইনানি বাগই এ যে রাঙ্গুনাই সামন রং মানে মাখা ব গসিকা মাখাই হেকা তামনি বাগইলের एडिसि हापां रक DRB स्रांबै रुमिया माने रां मानजांनाय ओ रांनो बु खते खर्च खालायजांनाय आबो स्रांबै रुमिया चिनि नो आं दैसिं साइरुगा चिनि जतनो सिबिसि काहा मुख्यमंत्री चिनि बिप्लव कुमार देवजी 28 कोटी जागा 30 कोटी टाका रहो कांके ओ जागानो प्रमाण दंबले सुंगरु रुखारुया ताक 1300 कोटी टाका ते बरने आजगा प्रमाण बरक एडिसि हापांगो बरक chung saka chung wai bakse hindi ndor rang mai yang ka ke chung chini hamjang mane joton besi khakwar mukhyamantri joton besi borok ka ham ebong sobche besi chini bukung barang nai kol nai chini mukhyamantri no chung sanai tolai nai borok chini tung thangya ke borok develop khaini ichha koroi borok develop khaini ichha koroi ei je nung sunga je chung je rang romane tabu samung sidra tangnai borok rok bra aro percentage nai nai samung tangna thangke rang sanu 사몽 다나 타게 컨트랙트 다나 랑 사노 인지니어 다나 랑 사노 그러니까 엄마 하게 랑 사노이냐 사몽노 주디 아까리 좀 갈게 에라가 바이게 데벨롭 나이 বিভিন্ন জায়গা হাসতে পারে যেবকে যেব চিনি রাজ্য সরকারে অ্যাভেলেবল সামুং তুইনি সামুং পানতন কারেন্ট সামুং পানতন নিনি তাম যে কোনো প্রজেক্ট আরডি নি মাধ্যমে সামুং পানতন রাস্তা ও সামুং তাংনা থাকা গেলে জি সামুং সিতা তাংনা রাং সানো বরনি বেশি বাক সানো নুং খরাকানা কিছু দিন সেকাং যে এডিসি হাপাঙ্গো চাকরি মাংনো রুজং মানি जों পত্রিকা যে মানমান মতে মাসাচি 25 লাখ না যাকবো মাসা 25 লাখ মাংনই চাকরি লাগে আবো পত্রিকা রং নুগুসং 50 লাখ টাকা সাবনাখা আবো এডিসি হাপাং বরং না হইনি পত্রিকা কাকা চিন্তানে প্রমাণ দঙ্গো হংকাংকে ওমা হাইরো হংকাংকে ইয়াসি সুলেমানি চুংতাং নুগুই দঙ্গো বড় কিচিং বরংনো যে বিভিন্ন জায়গানি রাং চালাইনাই গথকলাইয়া আবো তাবো রাং সালাইনিও কর যেমন ইয়াং ফাইসিং চিনি ইএম কমল কলেজ কেন্দ্র ব মাসা দজা দেবার কালাইমা থুইকা রাংসার মহারানি খারে ফাইনে ও প্রমাণ হে দিবা না যে রাং সানজা কাঙ্কে থাঙ্গাকে অর যে কোনো নানাকে রাং সানজাগো ও প্রমাণ ওমা হাইকে যদি যে রাং রহমান যদি করাপশন খাইও কাঙ্কে ভাইকে ডেভেলপ খাইনে চুক ভাইকে চুক জাতির বাগিনে নিজে নিজে চুক প্রমাণ খাইনে ছালানো एकदम तो ओ जगानो ताक तै किस सुंगमुं कसारो लाई थांनाय सालो ताबुक सारा थांगांके नि डेमोक्रेसी जे साक नि जे मुसुं मानि जों सानै मानो फिया आजरावनो आसमसा जे फाइ मानि निनि टिपिएफ बदलनि बरं बनang जों पातल कोने जमातिया बे आबै बिनि जे कन्ट्रोभार्सि इंमानि बोवाग्रा बाय हेगप तिप्रा मथानि तांफां बाय बा चेयारमेन बाय बबाय इंमानि यागुलो बनो एमन खाइ ससियेल मिडियाव लासि मुंगरिखा गोबां मालु करंनो फिया बो कासे बरफ गोनां जोगजिनि टिप्रा सानि अबनो कारिबो लाई थांनाय सालो निनि ग्रेटा टिप्रालाइनि एगाइनसो साका निनि TTADC अपोजिशननि लिडार बरं हंसु फिया बनि उकलग बाहायनो हाय
siude siuya hai holong kita laika lukuro kabang mane koksil chamung sidra kangke obo hai je effect ngui tongmani sin social media rogo masana masa seringlai obo hai ke borok ni snai tongmani obo tili bom hai ke nasing nong yapri pia norong ni borok ke tangai sub je apru nong khorok je borok om khai tong thani pia borok ni ke kabang ke koksil chawoi ba obo hai ke pandro saw tini ni dal bidal kok salai mungci ni pandawo ang sarani musugu hai jara bukung barana hamjang nai bokuno সময় বুকুং বারানো অপমান খাইয়া নুনি গেটা টেবলেন সম্পর্কে যদি নিনি সাই অং ইয়াংকে লুকলক ইয়াসি শুননাইনু হংজ বাবু তো অবশ্যই সিরা নাই চিনা হংজ অপোজিশন লিডার বাবু তো অবশ্যই সিরা নাই চুং আবো কতালক গিয়া চুং অডিবেশন সিসুং সিরা নাই যাক চুং যে গেটা টেবলেন তামুচনো পরিষ্কার খাই দি যে বিষয় পরিষ্কার অং ইয়াংকে আ বিষয় তো ইয়াসি সুরজাং নাই তিনি যে চিনি ম্যাডাম পাটাল কইনা পিকে ম্যাডাম বিনি যে সম্মান তো ঠিক দঙ্গো একজন বুরুই সারাসং সংসার খামিয়া বুরুই সারাসং আসাইয়া একদম বুরুইন্য যেভাবে অপমান করে লেগা চিনি টিপিএফ নি বদল নি চিনি আদংযুগ পাতাল কইনা ন আবা আং ব্যক্তিগতভাবে খুব নিন্দা খাই তান বাগে সিগারে ববো কাইসা জাতিনি বাগে সানু ববো কাইসা দফান বাগে সানু হেগা বিনি সম্মান তামো এনার্জি chung BJP besawo chung energy chung to abo mili tong bini bina গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলন বিনাবো abo hai আন্দোলন হিংকাকে abo hai খাইজে কোনো বরকমা খাইতন কিন্তু বনুং একজন তীব্র সাঙ্গয় একজন বুরুনি উপরয় যেব বন সিআরপি তামো সুজা গিয়া তামো গিয়া আরে ব যে সানাই বন হামে সানাই ব বুরি বাদে ব বুরিনি ব বিচিনি ব জরমঙ্গ বুরিনি এবে অপমান abo খাইমানি চাইয়া চিনি সরকার বিজেপি সরকার সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা চুং বুরিঞ্জ সম্মান দো তাবু টিএসআরসির প্রাণপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি 500 পুলিশ কনস্টেবল হ্যাঁ বুরুই তে টিএসআর বুরুই ত্রিপুরা রাজ্য ইতিহাস যে টিএসআর বুরুই ইতিহাস বিগত প্রায় কংগ্রেস 30 বছর বামফ্রন্ট 10 বছর বামফ্রন্ট 25 বছর 35 বছর 30 বছর 65 বছর যাবত কোন সময় টিএসআর বুরুই না জাগিয়া अब ইতিহাস তৈরি খাই রুকা চিনি হামজাং মানে যত বেশি খাকওয়ার নাইথক সালাকাম এবং চিনি মুখ্যমন্ত্রী সামু চিনি বরং বাগি তাঙ্গু বম প্রমাণ খাই রুকা কিন্তু বরং তাম খাইগা বুরিনো তুই নাই সিআরপি সুযোগ দে হাই সুযোগ এইভাবে অপমান খাইমা চাই আবো বুরিবাতে বুরিনো জন্মং আবো বুরিবাতে জন্মং মিয়া বুরিবিনি মা বুরিবিনি বিহিক বুরিবিনি বসা একটা বুরিব যে কোনো বড় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিনি কক সানান বিনি অধিকার তঙ্গো বুঝি এখন বন বুঝি রুদি জবরদস্তি খেলাই বুঝি না নেই যদি থাঙ্গাকে নং নিজি কমান নাই আমো বেলাই চাইয়া ওমাই গঠনা তীব্রাসা বুলাই মানি তীব্রাসা তকলাই মানি আবো সুং চাই আবো চিনি বিজেপি না আইডিওলজি বইয়া নং নুখা 18 সাল বিজেপি তীব্রা যে ক্ষমতা ফেমানি পড়ে একজন পলিটিক্যাল ভাবে বুঝা গিয়া তক জাগিয়া বুথার জাগিয়া ইতিহাস ভারতবর্ষ নি যে বিজেপি না আদর্শ নীতি এত কাহাম চিনি মুখ্যমন্ত্রী নি শাসন ব্যবস্থা এত কাহাম মানে সানানি মতো ইয়া ই ভাই মুখ্যমন্ত্রী চুং মাইয়া কোনো সময় নাইজি বিনি সামগোছি নাইজি বিনি অব নাইয়া বড় বিনি সামগো নাইলে কোনো সময় বলে কিন্তু এই যে আইপিএফ যে নিনি জাতির বাগে হেনে যে দল ফাইনাই দফানি বাগে হেনে যে দল ফাইনাই বরক তীব্রসানি নাও থাং বইও তগইও পুকুরিও বীজ দালাই রবো রাবত ভং নষ্ট খাই রবো নক সকসাই রবো আবদি তম আবদি দফানি হামক্রাই আবদি জাতি হামক্রাই বাগয় আবহাই বেলাই আং ব্যক্তিগতভাবে বনো আং বনো চাজাকি আং সেলেঙ্গু ব্যক্তিগতভাবে তা অবনি গরি উইনে তাবুক কাজারো সুমুং অজরাও তাবুক নংনি জনজাতি মোর্চা হাইকেবা বিজেপি বদলনি যে জনজাতি মোর্চা রগলে চিন টিপ্রাসা হামগ্रायनि बागै बमा हाइ सावंग बतांना हारै दं जे टिप्रासा थिनां फाइनाय सालो जों सानाय नै चिनि জনজাতি মোর্চা চুং এডিসিনা চিনি পূর্ণ ক্ষমতা চুং সানো এডিসিও টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সানো এডিসিও নিজস্বই চাকরি না মানে যেটা ক্ষমতা চুং সানো এবং এডিসি এলাকানো কাইসা জেলা পরিষদ খেলাইয়া ওই কাইসা জেলানি সমান খেলাইয়া ওই পুরা কাইসা রাজ্য খেলাইনি দাবি চুং জনজাতি মোর্চা সানো কারণ চিনি জনজাতি মোর্চা চিনি কাইসা আবো চিনি বিজেপি নি চিনি গণসংগঠন চিনি শাখা সংগঠন বুঝিকা চিনি সানমানি চিনি পার্টি চুন অগ্রাধিকার হইনো তিনি 1300 কোটি টাকা রোজাগো বুঝিকা দে টেরিটোরিয়াল ন তিনি গোসি হইনো তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ টেরিটোরিয়াল বাগৈ পাতক জাগো চিনি জনজাতি চিনি বরং বাগৈ চুংতগো ন নুখা জনজাতি রক নিনে চিনি জনজাতি মোর্চা সং যে
প্রথম এই ত্রিপুরা রাজ্য মহারাজা বীর বিক্রমনি জন্মদিন পালন খাইও চিনি জনজাতি মোর্চানি দাবি বাই এয়ারপোর্ট চিনি মুখ্যমন্ত্রী নি অবস্থায় চাইতো মুম্বাই প্রধানমন্ত্রী নাহান মুম্বাই এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রমনি মুঙ্গই খাইরুকা হেই দিবা না নিনে গন্দা তুইসা না গন্দা সর না গন্দা তুইসা খাইরুকা 18 নম্বর না হাসুক বেরম খাইরুকা চিনি যে কমাই থাকমানে জনজাতির মোর্চানি মানে চিনি যে জনজাতির যে কমাই থাকমানে ইতিহাস ন তিসাই রুকা সাব বিজেপি সাব প্রাণপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজি বিজেপি তিসাই রুকা শুনো অমো চুং নাইও যদি চুং জেনো নাইও বড় বুঝন শুনো রু চিনি কক বরক বাই চিনি মুখ্যমন্ত্রী কোন মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য কক বড় ভাষায় বক্তৃতা রইয়াকো একমাত্র বক্তৃতার কাছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি একদম প্রমাণ চুঙাবো নাইবা নেই বসুনো রু শুনো হামজাগো চুং ইমা হাই মুখ্যমন্ত্রী বারবার ন চুং নাঙ্গো হাই মুখ্যমন্ত্রী ओमफ्राय अजराव जे लाइ थांनाय सालाव जे अबहाय कक टक सिलजाक दंमोन जे लुकुरकनि थानि ताबो अजराव नोंनि बहाय नि एते रों थोंरों हापारनो कारै अबहाय रों सोरों मंगो जे चिनि थांगांगाय ताबुक चिनि गामियाम सय बेसिरबाग निनि अबहाय मेलेरिया निनि अबहाय नानातिया निनि नखुं हामिया निनि तैक्रि अबहाय क्रि ते अबनो किटिंगिले बम हायके नोंनि यापरिना हातं नोंनि सरकार सयनि सरकार অটল জলধারণের মাধ্যমে তাবো প্রায় 43% শতাংশ চিনি প্রত্যেকটা জায়গা চুং তুই কানেকশন জায়গা তাবো পুরো আগামী 1 বছরের বিসিং অটল জলধারণের মাধ্যমে প্রত্যেকটা পরিবার তুই রুনা চুং চাইতে কইতম অটল জলধারণের মাধ্যমে তুই কা হাম সেপসাব নুংনানি বাগে কিন্তু সে তুই নি সামু থাংনা থাংকাঙ্কাই কন্ট্রাক্টর এডিসি এলাকা তাবো হাবরা গিয়া এমন পরিস্থিতি খাই তংকা এডিসি এলাকা তো বাইরে নি বরক হাবরা গিয়া রাজ্য সরকার তো চাইতো যাক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যতটা স্কিম চালু খাই রুখা এডিসি এলাকা শহর যত জাগানো সমানভাবে তামাহিন চীন মুখ্যমন্ত্রী নাহানমান তো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এডিসি উন্নয়ন খাই কাছে শহর উন্নয়ন খাই নাকি শহর সীমিত তুই মানমান বেং আন এডিসি এলাকা তুই মানমান নাং আবন বাগে অলরেডি জায়গা জায়গা ডিপ টিউবওয়েল মিনি ডিপ টিউবওয়েল পাইপলাইন কানেকশন থেকে শুরু করে নাই ডোমেস্টিক কানেকশন থেকে শুরু করে নাই রুজাকতে নতম চলিতে নতম আগামী 1 বছর বাগে তুই মানবাই কিন্তু এডিসি নে হাপাংনো নাং কইনান মুজুগ এমন পরিস্থিতি তৈরি তা খাই দি যাতে एडीसी इलाका भी हामिया जात ब्रक साके कानून व्यवस्था तुम्हारा है ये हम लोग के ऊपर नहीं है साहब ब्रक तो आंग साना नायो चुं कानून व्यवस्था उसको मन बनो नारुंगा नहीं खाली चिनी सिमी दायित्व या एडीसी हापांग तंगने बहुत बरोनि बागय बरोनि माने बरोनि नारु थैखलायो अब आबोनि बागय चुं चिनी सरकार प्रतिज्ञाबद्ध बरंग खाली तुइसिमिया फेरां থেকে শুরু খাইনাই সুস্বাস্থ্যনি যিনি নুংনুখা দে আপনারা নুংনুখা যে জিবি হসপিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বুসু কাহাম যে জিবি হসপিটাল ওপেন হার্ট সার্জারি ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় কোন সমস্যা খানা याकू ये पहली बार हुआ त्रिपुरा में ये पहली बार हुआ ऐसा इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री को आभारी हम लोग आभारी চুমরতাম সানা চুম প্রণাম চুম অবজানগো চুম অমাহাই কোন সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ত্রিপুরা যে কামংয়াকো আগে কোন হয় নেই আঙ্ক গওয়ানি সানাম এই প্রথম ওপেন হাজার এডিসি এলাকা ওহানি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কাহামতাও রাজ্য সরকার জেনে দিতে আবন বাগৈ চুং সানা চিনি সরকার সামং তাংনাই বরংনি বাগে পিয়া বাক্সা বরক অমাই সাই তঙ্গ বিজেপি খাইনকে এন্টি ত্রিপুরাসা গ্রেটার ত্রিপুরালানা হামজনা হিংকাংকে বা ত্রিপুরালানা হামজনা হিংকাংকে ত্রিপুরাসা গैनरखौ ত্রিপুরাসা यादा नाइदी चुंग बरक साका गेटा तिप्रलन मांखे चुंगु आपत्ति गेटा तिप्रलन मांखांखे चुंगु आपत्ति किंतु गेटा तिप्रलन नो आंताहि नु साका बो स्राय स्राय अंगनानि नांनाय चुंग गेटा तिप्रलन तक साननाय रक थुरुक सारक बहाबलसा एकदम तिनि तो मिटिंग आं वानसार नो फाइमान नो बुलसा हा आइफे तिप्रलन साननाय चुंग तिप्रा चुंग क्षमता फाइखांगे चुंग अदिब माने सुनो पास गायके चुंग गेटा तिप्रलन नांनाय आईपैड दाबी तो ठीक न तंग माने किंतु है सरकार फाइमान पर ब्रक करिखा नुं निले ताम ग्यारेंटी दं नुं जे आरो क्षमता फाइके नुं गाबनो पगै थानाय निनबो तो कोन ग्यारेंटी करै गेटा तिब्रान सानाय ता वानसा निसे अब तिब्रान से वानसा जे बांगै तंसिरु आं गेटा तिब्रान माखा के बिनि बिरुदि किंतु गेटा तिब्रान बुमा हायंनाय लोकरंनि थाने साय साय खायना नांगौ गेटा तिब्रान माखा के असले तिब्रा जब तीन तिब्रा जो तो चिं तिब्रा सानिनो हाय दिबानो गेटा तिब्रान जुदि माखा के तिब्रा राज्य न ते खाकसा बर थांसिने आबो बांगाली राज्य संसिने हे दिबा सिकोनसा कायसा राज्य नायजि राज्य जुदि कटल हिंगाके बन खाबे मानो आबो ठीक किंतु 37 लक्ष बरका पश्चिम बांगलानि कायसा जलानि समान
এই ত্রিপুরা রাজ্যের কাইসা লোক সংখ্যা আবার কিন্তু খাগলাং নাই নাং মনে খাইও আন্দোলন নং খাই মানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি খাইতং দি তাতে আপত্তি করি হেই দিবা কিন্তু বরং ন যাতে হ্যাঁ কোন ববতা খাই দি সাই সাই খাই দি বরং যাতে তাও খাই দি বরং নং যে ইমাং ফunu মানে অবার হাইরক তা খাই দি হ্যাঁ অন্যান্য দল হাই তা খাই দি বুঝি দে নং সানে মানে নিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে চুং ত্রিপুরা সারক চুং তো মাংকের হামদা কিন্তু ভাইকে মানে অবশ্যই সিনা নাই বলে হেই দিবা tabuk ojorao chini yago totai bisik yahbano 1 year ba bisisa stong so chini yago bidan sabha election ba bidan sabha songmari o songmari rogo tiye tabuk nokni yapri bom hayeng ni financial tai obim bising satai je lai thanai salo nini BJP bodol ningei khorok nei MLA hapango tong tuting borok resign oi thangkaw no til bo haina har mong bandor ni kokphirang mong bom hai nadi khorong noi BJP ni je MD Sirok brone background chung nang nang borok দীর্ঘদিন এই ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএনি অপোজিশন তং ব্রো লড়াই খাইছে ব্রো নেতৃত্বে লড়াই খাইছে কারণ ব্রো নে একদম ব্রো নে বুসুনি হইতে বুফানে হইতে ব্রো কংগ্রেস খাই নাই ব্রো সারা বছর বিরোধী খাইতে ব্রো তাই রুলিং খাইনান ক্ষমতা করি খা ব্রো মানে ব্রো খাই রুলিং গো তংনা হামজা ব্রো বিরোধী তংনা সে ব্রো হামজাগো বিরোধী বখরগা হাবাই থাকা বিরোধী সে ব্রো তংনা হামজাগো এক একটা ব্রো কংগ্রেস তৃণমূল বিজেপি আবার কংগ্রেস হাইমান গম হাই বিজেপি মানে তামহিন বিধায়ক বড় কোনো সময় বরং কাহাম নাইয়া কারণ বড় দীর্ঘদিন সিপেন বাই মিতালি খাই যায় দিল্লি ও দুস্তি ত্রিপুরা যে কুস্তি বরং বসে কাঙ্গ বড় যাত্রা মাসামান হাইকে অবিনি খাই পনুকা হেদি বানো গাম হাই বিধায়ক থাংপানো বিজেপি নি কিছু অংয়া বিজেপি যে প্ল্যান খাই সামু তাঙ্গই তঙ্গো বিজেপি সরকার করে ইনকে বরং নেই নু ক্ষতি অং নাই বিজেপি সরকার যদি করে গেছি বুকুং বারাম লাগই বেলাই ক্ষতি অং নাই তামনি হিমবা সবচেয়ে বেশি কোন সরকার যদি সামু তাঙ্গুই তংহাকে বুকুং বারাম বাগৈ জনজাতিদের জন্য ত্রিপুরা সারণের বাগৈ যদি কেউ কোন সরকার যদি সামু তাঙ্গুই তংহাকে ত্রিপুরা রাজ্য মান গোনাং বরম গোনাং চিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি এবং বিনা নেতৃত্বে যে সরকার বিজেপি সরকার সামু তাঙ্গু আবার প্রমাণ তিনি বিধায়ক থাকা বিনু দङ বিজেপি नि ত্রিপুরা সারক থানা হিংকাকে ত্রিপুরা সারক তেবো হাইনো হাই আগিনা হাই অন্য কালো দিন ফিরক পাইনাই সিপিএনি শাসন নি বুমই যে অপশাসন আবো ত্রিপুরা যে ফিরক পাইকে তামং নাই জনজাতিনি যে ইতিহাস ন তেবো সুগ্র রুজানাই জনজাতি বরক দফানো তেবো সকামারে রুজানাই গমাহাই বিধায়ক তংমানিছে কুরুনি হামু অমাই বিধায়ক তংমানছি কুরুনি হামু গা বরক তংমাই বাতাই তাম খরাইনি বসাকাঙ্গ তো প্রমাণ নাই বড় বত কত বড় বড় ক্ষমতা দং বড় থানায় তো বড় সিপিএন বাই মিতালি খেলাইছে চিট শেয়ারিং খেলাইছে বড় বাগনালাই জিতিব তাবুক জিদি ফনুক থানলে পুরো উপনির্বাচন তখন তো সাইমানা নবলে আবো হাই বিধায়ক তংমানে সে দলনি থাংমানি নুসাও আমা হাই বিধায়ক নি পছন্দ পিছনে তাক বড় করি বড় তাবুক সচেতন বড় ত্রিপুরা জনি বুদ্ধিজীবী বড় যে সরকার বাইকে সামুতাং আমি তো সাইমানো যে চিনি বিজেপি সরকার তাবুক নুগুই তংখা যেভাবে চিনি চাকরি রুজাখা তিয়াসা নিরপেক্ষতা ভাবে চাকরি রুজাখা যে যেনে যোগ্যতা তং বনো মাংখা এসপিও রুজাখা সর্বশিক্ষানো রেগুলার লাগে 4200 তেবো মাস্টার্স না জানাই এসআই পদোন্নতি বিভিন্ন দপ্তর পদোন্নতি খাই জাকা বরং সপ্তম পে কমিশন বারিকা হে দিবা ন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট 443 জন বরং ন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট তোমানে বরং ন রেগুলার খাই রুজাখা বিভিন্ন এমপিডব্লিউ না জাকা অভাব সিকিউরিটি জিআরবিটি সারং নাই হে দিবা বড় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতো প্রায় 95 থেকে 96 চুং যে সামান্য 2018 সাল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খাইতেন তংগছো আরনো tabuk luk rokni baksa sungmung ba kokil chamung norni BJP bodol jebro hapang khanani bagai phaimani pro je protishruti rimani ba kogrmani tangai puran khaya ba tangai pura khaya haine bagai bukogno puran khaya luk rokni kokil chamung ako bukok puran khaya tong sari soptom pe commission ruka bora bata tabuk 2023 ni seng chung 2000 betan khaya rekani mujur bari kha chung resono dailu nai saja ge chung ta dailu free mairung charnai saja ta free mairung ro free vaccine rujanai saja chung ta free vaccine ro he diba nung tabuk nai je chung chakri nai saja chakri rukha কর্মসংস্থানি ব্যবস্থা খাই নাই মানে কর্মসংস্থান বাই চাকরি একগিয়া কর্মসংস্থা তাম সামুং তাংনাই তাঙ্গুই চাদানাই জায়গা খাই নাই বিভিন্ন ভাবে ত্রিপুরা যে তাক শিল্প করুক দে তঙ্গু হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে বরণ চুং নক তাঙ্গুই দে তঙ্গু এই যে চুং আমাদের ই ত্রিতাম হিসিনি 18 সঙ্গে চুং কক সাজিয়ে চুং 1,48,000 পরিবার চুং প্রথম নগর নাই 1,80,000 পরিবার ন চুং নগর নাই সাজা গিয়া চুং তাক নগরুই জঙ্গু হে দিবা না
좀 제노 클라이야 해니 sana 아무노 비전 좀 클라이 좀 부부로 클라이야 동 카도 사리 농 따보 지니 BJP 설가 파이마 버레 짠다 좀 나는 사작 따좀 짠다 나이야 좀 나이야 하는 사작 따부 나이야 좀 কোনো কালেকশন খাই রুনা নাঙ্গে বড় খকসা কালেকশন খাই রুনা নাঙ্গে বড় বড় তাই তামনা নাই সাদি তাই চুং বুবু সামুং ন চুং তাঙ্গিয়া জনো সাদি চুং কারে নবুই নবুই চুং কারে নাই সাসাকা সাইয়া তাবু কিন্তু চুং নবুই নবুই কারে লইতং গ্যাস নাই সাকা চুং গ্যাস রুইতং তাবু গ্যাস বু চুং রুইতং তাকতে বুরু গুনাই গ্যাস হংকে চুং তাম খাইয়া তং সাদি tak obon bisingo ekdom paithik dingni thangna chini pandano lai thangnai salo nini IPF tibai nini tipramo tha borok kotha laiei Delhi hasteo thangmani nini BJP ni adong haike ba central minister ni bai malai phaikya ba omo hai phaikya nei borok saka phe yago ma haike yagolo kipil phaikya tirpa hasteo phe tabuk sungmung ka jaglu kurok ni borne proof evidence phunuk ni lai thangnai salo borong gunang TT ADC opposition leader Hongsu Kumar bobo saka nongni proof jungno evidence ridi je jehetu jungnor yaphano Facebook o phunuk di lukurok no je abo nei ke nini sakbai thangni কব কচার মংবা অবন ফিরো মংলে বম হাইতং নাই বরক সাকাং আরো দিল্লি থাংমানে গেতা তিপ্রালেন সানা থাং না তিপ্রালেন সানা থাং আবো সাকাং জনো পরম খাইতংদি দুইটা তো কাইসা মন কাইসা হংয়া হয়তো বা তিপ্রালেন হয়তো বা গেতা তিপ্রালেন বরক আরো তামনি বাগৈ থাংকা আবনি সিং বরক সাগরাতন তিবিনি বসাকাং আইপিএফ সাও তিপ্রালেন সানা থাংগো মথা সাও গেতা তিপ্রালেন সানা থাং জুং বুমনো বিশেষ জানাই আবো তো প্রমাণ হেতে বানাও yang chungga ge bna tarong chungga bo chung ju jable thur chung dai pi pi ju dong chung ai pi pi ju dong ya ga aro ga ge tam bogai thanga tam no sane kya amro sang lu kurung besang clear khai ga tole karon bro no sanmani সংবিধান tongphano kinto bakha bisingo bro ni kosomse abon bogai si borok lu kurung thokayo borok ni je MLA মন্ত্রী sanan bogai si omo ta kichi ya bo ku ku boing ge chung bu thanga mo ro budi ka de 어버간 삼 एकदम पाइथाकनि सुमुं पान्दानि खाबनि ताखुक्ति बुखुकजों लाइट पास पाइथाक सुमुं ताबुक अजराव निनि गोबांमा निनि तिरप्रा हास्तेओ निनि आंचलिक पार्टी सागनि मुचुंतै सानलायो जतन दफा हामग्रानि बगनो सानलायो फिया बनि पाइथाक सलिउशन बम हायंनो बानदनि पाइथाक सलिउशन आमुनतिये बम हायना हारमुं तिप्रासनि थिनानति जे जिरिगलाय तंलाय जों 75 ইয়ার্স বা 70 বছর যে डिप्राइव नहीं अवनति लेनो कक फिर मुंबा सॉल्यूशन बम हाइटों देखिए वहाँ पे देखिए पहले हम लोगों को घर चाहिए रहने के लिए जों प्रथम नक नांगो जेकुनु चबा खाइनान पांगतन साननानि पांगतन आंदोलन खाइनान पांगतन गेता तिप्रालान पांगतन जों प्रथम नक तंखांगेसि अ नगो तंगैनि जों चबा खाइनानि पानो जों गेता तिप्रालान साननानि पानो किन्तु बरं थाने तंगजांनाय सि नक कुरु हिंगांके बर बुरु तंगैनि दाबि खालायनाय आनि ककंखा प्रथम तो नं नक तुइ कारेन्ट गेस खिताय जाजोंनो व्यवस्था नांनाय आव नं निजिनि याथाखौ निजिबो सामैया नं सारिगो नं ताक चबा खालायनाय थांगैनि फायनाय सारिगो बुरु फाय थपायनाय हेदिबानो नं आरो नं ताबुक जुदि राबार टेपारो खायनाय यागुर सरिनाय निनि अ आन्दोलन थांगो गो आन्दोलन थां फायनाय आ सामुतां या कथारे अ आन्दोलन थां सारिगो फाय थपायजान नांनाय बिले एकदम गो थपायजांनाय हिंगाके नक सिकुरु हिंगाके नं कत दिले नं थुयावै नं आन्दोलन खालायमानायबा आबो बागै चुंताम सागा प्रथम न कारेन्ट तुइ खिताय स्वास्थ्य व्यवस्था लेखा परिजांनाय आबो उन्नत खायदि आबो उन्नत खायमाने खाय कांके आबो नं जुदि निजि याथबाय नि बसा माके रां पैसा खांके न काहामं खांके तारपदे नं जे कुनु दाबि फान खायदि आन ताता आपत्ति करि हगाय जों किसु नांगे बसे गेता तिबलान से नांनाय के बा तिबलान से नांनाय के बा आबो मायसिनि बरक सायदे तंनाय थुया दे तंनाय नगो हेदि बाना थुया दे तंनाय बा सेकां आबो ने सागनो डेभलप बु नांनाय डेभलप कोक्सि सायां काके गता इसुक जे दिसे लाकाने जे बेकार बरक ताबु हे चाकरि एदिसे हाबं फायकाके जों चाकरि ना जागनाय ता एदिसे हाबं फायके ताक चाकरि माया ताक चाकरि साबो माका जिनि अनिमेश बाबु साका आनि देबा नां मासा चाकरि रुखा हे ते मासा सानाम आनि यंनि बोसरा नां रुखा हागा गाबो बरनि सिद्धांत मतेसि रुइ दङ काके आबो बरनि जिसो युट्युब बसाइ रुआबो आंगन व्यक्तिगत आं रुखौ जारा एदिसि न जारा যোগ্যতা तंने बंचित आं हेदेबा न गाबनि बागै जे सरकार तुबा एदिसिनि बरक जे इमां नगैनाय सरकार न तुखा किन्तु बाहाय अंगिया आबनि बागै चुं चिनि बीजेपी सरकार न बेस
তাহলে চীন বিজেপি নিরপেক্ষভাবে সরকার চুং চাকরি রুবো নিরপেক্ষতাভাবে চুং সবকা সাথ সবকা বিকাশ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি উদ্দেশ্য চুং সামুতাঙ্গো আবনো লোকরং থানা সানা মুসুক তো অবনকারী তিসা পাইথাক সমুং একদম লাইথানাই সালো হাইকেবা নিনি আগে ইয়াকসি হাপাং তংমানি জরা ओंखाना निनि TTADC नि पुलिस बिल नि जे एक्ट निनि गभर्नमेन्ट नि थानि हरजाका नै रहमानि इनका आमो अ पुलिस एक्ट न बा अ पुलिस नाम थानिवो ताबक त्रिपुरा हास्ते बा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ले बमाहाय या पेरिन हानाय दा ना हाया ADC गभर्नमेन्ट न जे पुलिस प्रशासन प्लांना नायमानि नायदि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट तो रुनायु ताम या पेरिन हाय जंग नायबा आबो जुदि रुल क्लाइ खागे कन्स्टिट्यूशन क्लाइ खागे इंडियन संविधान क्लाइ खागे त्रिपुरा सरकार आबो गसिनै ताम गसिनै हेंगे बरक ताबु बिल पास खाइ तो होयाको हग्रा तो नसकान सेगं हग्रा तो हाय दिबानो हग्रा तो ले हमाने परो इंगा अबु नाइजांनि चिन्ता दार ना खाइनि हाय दिबानो आबो रुमनाय जुदि संविधान तंगा आबो रुनाय पुलिस बिल सिमी अन्य बिल रुनाय कारण जों तो साइनो तंगा जों एक्टिभ श्रेष्ठ त्रिपुरा गे एडिसिओ बो जों नायो जों क्षमता नायो दफ्तर नायो जों अजे ब्रक जे पुलिस बिल नि सामान जों जे 42 ता दफ्तर साब्र ब्रक हिमबालासला तेरितेल काउन्सिलंग याइनाय जोंनि 42 ता दफ्तर जों जे सानपर 33 सानपुरो अ बिसिङो त पुलिस बिल तंबले हे दिबा न हंके अब ताबु आफ्रोले ब्रो नांगियानि साउ तागले ब्रो नांगो हिनि साउ गाकेते अब ब्रो साइमा जेने का हे दिबा जिनि स्टेट गभर्नमेन्ट कोनो समय रुयानि सागले का दिबा ब्रो सामान बेसि मेंग नाय दिबा हे दिबा न ब्रो सामान बेसि मेंग या बेलेबेले हामबाय तिनि चिनि स्टुडियो फाइ सिंनो चिनि कोखरंनि कोगलाम पान्दाव अबाहिकि लोकरनो सबाय सुग्रुप साइखानाय बगे चिनि बरं बनां पदलुसन सारनो आखाबनि ताखोक्ति बुकुकसं आखनायमान खना चिनि कोगलाम पान्दानि बिसिंति क्लै चिनि कोखरागनि सिं अबाहायख्लायना हास्टेव सालब्रमनो अबाहाय इंगै थांजाक पार्टी मुं बा फाइनै जराव चिनि थिनां बम हायनो फिया जों साइमानो चिनि हास्टेव चिनि तिप्रासा सिनाय नुगनाय रोंनाय सिनाय रक चिनि दफा हामग्रानि बागै जतनो फिल्डं हरजाक बा ग्राउन्डं हरजाक दफा नति सानानि बागै फियाबा साइमानिया चिनि अ दफा बफुरबो मोथां जानानि थांनो बा अ दफा हामग्रानि बागै जे सिरिगलाय तंलायमनि अगलाय तंलायमनि बर' थिगनो बेलेबेले हामबाय मारो तिनि चिनि स्टुडियो फाइसक पाइजाक चिनि नावग्रानो बरं बनां MDC पदलुसन त्रिपुरानो खाबने ताखोक्ति बुहुकजों जोंनो पुलियानि सिमी पाइथाक जरा नाय तंनाय चिनि रांचनि मारा किचिंचं कोगलाम पान्दाव जोंनो सयावै नाय तंनाय रनो सुबावै तंनाय रनो बेलेबेले हामबाय चिनि पान्दारन मुथाक जाखा जतन खुलुमकते हामबाय जतन खुलुमका कमले कमाया दीदी कमले कमाया थलिया छा बाला छो